प्रथमे हमर সেই দেবদেব মহাদেব 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 ইষ্টদেব শিবଙ୍କୁ বন্দনা করি আরম্ভ করিব আমি আজির রাজকীয় কার্য নমঃ 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 শিবায় ওম নমঃ নমঃ শিবায় शिवं 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 जटाका ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महामंत्री निश्चित भाव में कंसर गर्भ अहंकार आरती तुम मलंकर मुखमंडल देखी मत निश्चित भाव में आम शत्रु कृष्ण को जिते तुम मलंक मत विश्वास लगुची आम ही निश्चित भाव में विजय लाभ करिबा दिवर्षी नारदगण आगमन करिसंति मथुरार राजप्रासाद को निश्चय महाराज आसुचंति देवर्षी नारद महाराज देव Ah!
नारायण 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 ए देवर्षि राजन ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ଯେଉଁ ଉପାୟରେ କଂସ ଅତି ଅକ୍ଲେଶ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ତାର ଶତ୍ରୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମେ समस्त उपाय होइला विफल हेले राजन एवं तो एक उपाय कहिनी निश्चय निश्चय राजन ताहा कार्यकारी हो ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରେ नारायण 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 किंतु भय करुअछु मने ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବନ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି କି ଉପାୟ ଅଛି हे राजन तेणु भावुअछु मने किए जीव गोपनक्रे कृष्ण बलराम को आनिबार पाई ঠিক কথা কহিছ হে দেবর্ষি ঠিক সেই কথা চিন্তা କରୁଛି କଂସ କିଏ ଅଛି ମୋ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଯିବ କଂସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଘେନି ଆଣିବା ପାଇଁ କଂସର ହସ୍ତଲେଖା ଚିଠା ନେଇ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତା ହେବ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଭତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ମୋ ମଥୁରାପୁରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା